Oh, ito. May tanong dito. Mega A o Mega B? Sa Mega Mall daw. Sagutin ko na. Ha? Bot. Anong bot? Hello. Mega B, sir. Mega B. Bakit? Na umaga, Mega B. Mega B, sir. Masaya, sir. Okay. Te. Oh, ikaw. Ano, wala? A na lang po. Mega A. Opo. Bakit? Di na si kuya eh. Ang sabi niya baka susundan ko siya pag nasabi niya naman ako. Ito. May tanong dito. Papa Tolit o Papa Jeboy? Solid po. Ay, bakit? Eh, siya yung sa typo, yung solid ko dun. Jeboy, sir, Jeboy. Bakit? Sir, para kulot, sir, sir. Boy, kulot, sir, boy, kulot. Salot daw yun, salot. Sir, sick boy, sir, sick boy. Ito. Hello, kuko sa paa, kuko sa pamay. Ako sa paa po. Bakit? Eh, syempre, doon po nakikita yung kalinisan. Sir, kukusta ka na, sir. Bakit? Pero may mic nyo, sir, para social, sir. Sir, sensitive, sir. Ay. Ito. Sir, most social place that you visited. Ano po? Ano kaya? Kung wala, okay lang, ha? Wala po eh. Hindi ko po alam. Wala maganda po sa pinatapinansan ko. Sir, Malacanang, sir. Yan, yun na, sir. Yan, sir. Palasyo yun, eh. Sir, dami nakabarong, sir. Dahil nakabarong. Ito. Fruit o vegetable? Parehas po. Isa lang. Vegetables na lang po. Bakit? Parehas na naman po sila eh. Yung fruits po, vitamin C. Tapos, sir, sir, pwedeng ihalo sa beer yan, sir. Sa alak yan, sir, eh. Para orange, four seasons, sir. Okay. Sir, palapso ko naman, sir. Sandali. Moy palaboy o road pin. Te, moy palaboy. Wala po. Wala? Wala po. Kasi palaboy naman yun. Sir, may. Okay, ito tanong dito, ano daw nauna? Itlog o manok? Ayan na. Wala. Itlog at saka manok po. Ano nauna? Itlog, manok? Itlog po. Itlog, bakit itlog? Eh, paano ba magkakaroon ng manok kung walang itlog? Itlog, sir, itlog. Bakit naman? Sir, lahat tayo na. Lahat tayo, sir, gawa ni Lord. Sinaulo ka. Ito. Te. Wala po. Ano daw gusto mo? Ano po? Ano po? Ano daw ba gusto mo? Kita ulo lang o kasawan buo? Ha? Te, ano ba gusto mo? Papadalot naman. Ay, gusto mo apartment type o ano? Studio, sir, studio. Tiga. Last to na. Last ka po. Pistol mo na ito. Te, hello po. Best radio station. 97.1. Sa Indonesia. Hindi ko po alam. Dito. Po. 97.1. Barangay LS. Wanted Sweetheart. Sir, DCWB, sir. Okay, shoot. May tanong dito, no? Kapanan, yun. Si Dagul po ba? Si Ungga Ayala. Tagal si Ungga. Hindi kaya lang si Ungga? Kaya lang si Ungga? Hindi po, si Dagulong po. Yun yung yung magpantasa. Sir, kasi Ungga ako, sir. Sir, sidekick ni request siya, sir. Yun nga. Matindi, sir, yan. Tae. Sir. Okay. Tae, ikaw. Dagul na lang po, mas kilala. Maskin. Ito. May tanong dito. Ba, medyo political to, no? Wag na yung mga political, mga kabarangay. Baka po tayo muna dyan, ano? Baka po tayo masibaksin. Ayan, ito. Music. Favorite music, favorite. Po, Favorite music. Sexy Lady.
Sexy lady. Opo. Oo. Sir, classical sir, classical Ay, sir. ganda, ganda. Beethoven sir, Beethoven. Kilala mo ba yun? Hindi sir. Escalator o elevator? Escalator na lang po. Bakit? Ay, makikita mo yung mga dinadaan mo. Pag elevator po, nakakulong ka lang dun. Matalino to. Ay, elevator sir, elevator. Bakit? Sir, para wala makakita sir, 5 feet sir. Ito kontra mo, ha? Sir. Papa Bear o Papa Kiko? Yun o. Susunod ka kasi, talk to Papa. Papa Bear o Papa Kiko? Papa beer na lang po. Bakit? May beer ka pa. Bakit? Papakiko sir, papakiko. Bakit? Sir, sir, ano yun eh? Ano yun sir? Ano yun? Papaber na lang. May sir ka ba? Hindi mo sir kasi papakiko sir. Side A o side B? Side A po. Underwear pinag-uusapan natin. Hindi ko po alam. Side A ka, te? Hindi naman po sinabing underwear yun. Hindi, biro na. Side A, side B. Side A, Bakit? mas mauna. Side B sir, multiplexer sir. Sir, classic sir. Baka wala lyrics. Sir. Matindi ah. Ito, last part na tayo. Last part, hindi na ba yung last part? 20 minutes ago. Sir, palas ko naman talaga. Hello, te. Ano po? Oh, ito. May tanong pa dito. Ako. Ito lang siya ng mga kabarangay natin. Ano? Pagod na po ako, mga kabarangay. At ako po'y babiyahe pa. Ito. Oh, Jawo o Mon Fernandez? Po? Jawo o Mon Fernandez? Bon na lang po. Bakit? Wala lang po. Ayaw mo kay Jawo? Ayaw po. Bakit? Wala lang po. No reason. Sir, Jawo sir. Jawo. May kasama ang patid pa yan sir. Sir, defense sir, defense. Ha? Defense line sir. Ayaw. Ito na. Sir, may tanong natin sir. Ako. Suspende o tanggal sir? Pareho na lang. Ganun din naman. Sir, di ka rin susweldo. Pareho na lang yan. Hello. Ito matindi to, no? Medyo bandang huli na to. TV o radyo? Same po. Same. Pwede po. Ano? Pwede po bang same? Isa lang. Radyo na lang po. O radyo sir, wanted Twitter is the best sir. Yan, no? Ako. Tumbok ni kuya. Ha? Natumbok ni kuya. Natumbok daw. Basta sir. Ito. Zoro, Dora. Pinilit. Zoro o Dora? Doro? Doro. Oh. Dora sir, Dora. Bakit? Mas magaling mag-Spanish sir. Yes sir. Sir. Oh, talaga? Yes sir. Sige. Ikaw. Kung ano yung pinili ni kuya, ayun na rin po. Doro o si Dora? Dora po. Ha? Dora po. Bakit? Eh, sinabi ni kuya eh. Ano? Damasok Dora sir. Ang natakot nag-shop yan, ano? Yes sir. Backpack na si Zoro. Yes sir. Pwede ko nakita sa si Richard sir, may backpack sir. Hello, te. Hello po. Oh, ito tinatang dito kung sapatos daw o flip-flop. Sapatos po. Bakit? Eh, nasusunod sa paa eh. Sir, flip-flop sir.